أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ نے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا اور ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. مالک کے آپ کے اور آپ میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چند آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. میں نے آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک، 75 سے لے کر 77 تک میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیتیں ہیں، رکو نمبر 9 کی آیتیں ہیں. اب تک ہم الحمدللہ اس کی آیت نمبر 74 تک اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. اب یہ آگے کی آیتوں کی طرف بڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 75 کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہے تو کہتا ہے افتطمعون، اے ایمان والوں، کیا تم یہ خواہش کر رہے ہو، کیا تمہاری یہ خواہش ہے ان یؤمنوا لکم، کہ یہ بنو اسرائیل تمہارے ساتھ ایمان لے آئے یا وہ بھی مسلمان ہو جائے؟ کیا تم یہ خواہش کر رہے ہو؟ آیت یہ استفہام انکاریہ کہتے ہیں. استفہام ہے، سوالیہ ہے مگر انکاریہ ہے. سوال اللہ تبارک تعالیٰ کا مومنوں سے ہے کہ اے ایمان والو، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ بنو اسرائیل تمہاری طرح ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے؟ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نا امید کرا رہا ہے اس آیت کے ذریعے، اس سوال کے ذریعے سے، کہ وہ بنو اسرائیل، وہ یہودی، وہ عیسائی جنہوں نے اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھی، وقت کے نبی کے بے شمار معجزے دیکھے، پھر بھی ان کے دل پتھر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے
تو کیا تم ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئے؟ کیونکہ تمہارا ایمان کہاں اور ان کا ایمان کہاں؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایمان والو کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو؟ تطمعون طمع سے بنا ہوا لفظ، طمع کہتے ہیں خواہش کو، لالچ کے لیے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایمان والو کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو کہ یہ بنو اسرائیل بھی ایمان لے آئے؟ وقد كان فريق منهم، جبکہ اللہ تعالیٰ پول کھول رہا ہے ایمان والوں کو، سیدھے سادے ہیں، نبی نے دعوت دی، لبیک کہہ دیا اور مومن ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض مقامات پر تو بالکل عقل سے پرے باتیں تھی، بھی کہا کہ یہ بات میرے نبی کی ہے، کہا تو کہا میں ایمان لے آتا ہوں۔ بہت سارے صحابہ ہیں جیسا کہ بالخصوص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صدیق کے لقب سے نوازا گیا، ان کے آگے ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا ارے تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ راتوں رات اس نے معراج اختیار کی اور ساتوں آسمانوں اور جنت و جہنم میں سیر کر کے آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت تک اس واقعے سے واقف نہیں تھے، تو کہتے ہیں کیا یہ بات میں نبی نے کہی ہے؟ ارے ہاں، مسجد میں خطاب کرتے ہوئے تمہارا نبی یہ بات کہتا ہے۔ تو فوراً کہتے ہیں آمنا وصدقنا، میں ایمان لے آیا اور میں نے اس کو سچ قرار دے دیا۔ اگر میں نبی کہتا تو یقیناً اس نے ایک ہی رات میں ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کر کے آ گئے، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ جن کا ایمان ایسا تھا۔ اب یہ سیدھے سادے لوگ تھے، اب اللہ تعالیٰ ان بنو اسرائیل کے، ان یہودی اور عیسائی کے وہ قول، وہ کیا کہتے ہیں راز اور رموز جو صرف وہی لوگ جانتے تھے، جو علام الغیوب اللہ ہے، اس کو اب کھول رہا ہے ایمان والوں کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اے ایمان والو جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے۔ انداز دیکھیے قرآن کا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی بنو اسرائیل میں ایک گروہ، ایک فریق ایسا بھی ہے جو ایک غلطی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ پہلے انداز کو دیکھیں۔ حالانکہ پوری بنی اسرائیل ہو سکتا ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کہا اللہ نے کہ قد کان فریق منہم، یعنی ان میں کا ایک فریق ایسا ہے کہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پورے بنی اسرائیل میں سے اس ایک گروہ کو کھینچ کر نکال لیا اور نشاندہی کر دی کہ یہ گروہ ہے، یعنی یہ گروہ جو غالب ہے دوسرے گروہوں پر، دوسرے لوگوں پر۔ اگر یہ غلطی اس میں پائی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے سب میں یہ غلطی پائی جائے گی۔ ایسا کہا جاتا ہے نا کہ کسی کلاس میں اگر شرارت ہو رہی ہو ٹیچر کے آنے سے پہلے، اور جیسے ہی داخل ہو شرارت جاری ہو اور دیکھے کہ جو مانیٹر تھا وہ خود شرارت کر رہا ہے، تو کہتے جب تم شرارت کر رہے ہو تو باقی کیا حال ہوگا۔ تو وہ جو غالب گروہ، سرپرست لوگ، سردار لوگ یا علم رکھنے والے علماء اور مشائخ میں اگر وہ غلطی پائی جائے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز میں یقیناً وہ غلطی پائی جائے گی۔ مگر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا جو علم رکھتا تھا، یعنی اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ علم رکھتے ہوئے غلطی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہیں معلوم ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں کا ایک گروہ تو ایسا ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو یعنی توریت کو سنتا ہے، توریت کو سنتا ہے۔ یہاں پہ یسمعون اللہ اس لیے اللہ نے استعمال کیا کیونکہ اشارہ ان صحابہ کی طرف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، وہ تو براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام اللہ بھی سنتے تھے، اور
आप तो सुन के जमाने में जो यहूदी जो ईसाई थे वो सुनते भी थे और पढ़ते भी थे। तो गोया कि कलामुल्लाह से मुराद अल्लाह के कलाम को जानना है। अल्लाह का कलाम तौरात, इंजील वगैरह, इसका इल्म रखना है। यस्माउन का मतलब क्या है? इस बात का इल्म रखना, अल्लाह के कलामुल्लाह में क्या चीज मौजूद है, क्या हुक्म मौजूद है, इस बात का इल्म रखना। ये यस्माउन कलाम अल्लाह में आता है, यानी अल्लाह के कलाम को सुनना। अल्लाह ने बिल्कुल इसमें इशारा उन सहाबा, यानी वो लोग जो मूसा अलैहि सलाम के साथ रहते थे उनकी तरफ अल्लाह ने बिल्कुल इशारा किया है। अल्लाह कहता है वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम, ईमान वालों इनमें का एक ग्रोह ऐसा है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है, उसका इल्म रखता है, उसको जानता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, और फिर जानते बूझते हुए उसके अंदर रद्द बदल करता है, उसमें तब्दीली करता है, उसके माने और मतालिब को उलट फेर करता है, उसके अंदर लफ्जी और मानवी दोनों तहरीफ करता है। लफ्ज तहरीफ उसी से बना हुआ ये लफ्ज है। तुम युहर्रिफूनहु, कि ये अल्लाह के कलाम को जानते बूझते हुए भी उसमें तहरीफ करते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक तरीके से नाउम्मीद दिला रहा है कि अब ये ईमान नहीं लाने वाले। क्यों? क्योंकि इनमें एक ऐसी गलती मौजूद है जो होना ही नहीं चाहिए, जो ईमान के बरखिलाफ है। जिसके पास ये गलती मौजूद हो, ये गुनाह जिसके पास मौजूद हो, उसके पास ईमान नहीं आ सकता, उसके पास हकीकी ईमान नहीं आ सकता। और बनो इस्राइल में यही बीमारी थी कि वो अल्लाह के कलाम को जानते बूझते हुए भी उसमें तहरीफ करते थे, उसमें रद्द बदल करते थे, उसके लफ्जी और मानी वो बदल देते थे, इस तरह तहरीफ कर जाते थे। लफ्जी और मानवी तहरीफ कलामुल्लाह में करते थे। अब लफ्जी और मानवी तहरीफ कहते किसको? लफ्जी तहरीफ कहते हैं जैसे अल्लाह का कलाम हो, एक आयत हो, एक जुमला हो, वो तो इब्रानी जुबान में हुआ करता था। हर कोई इब्रानी जुबान नहीं जानता था, अरब लोग थे, अरब की अरबी जानते थे, तो फौरन उसके अंदर का एक आध लफ्ज का माना और मफहूम अपनी तरफ से बयान कर देते और उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन अपनी मर्जी के हिसाब से कर देते। इसको कहते हैं लफ्जी तहरीफ। और मानवी तहरीफ मतलब उस आयत का लफ्जी तर्जुमा तो जो का तू करते थे, मगर जब उसको एक्सप्लेन करते, जब उसकी तशरीह करते तो कहते है तो यही लिखा हुआ है, मगर इसका माना ये नहीं, असल में हमारे समझने में गलती है, बल्कि इसका माना हकीकत में ये है। इस तरह अवाम को गुमराह करते थे। अल्लाह कह रहा है इतनी बड़ी गलती कि अल्लाह के कलाम को जू का तू पहुंचा नहीं रहे हैं, तो क्या है ईमान वालों, तुम ऐसे लोगों से ईमान की उम्मीद रखते हो कि ईमान ले आएंगे? तो तुम ईमान ले आए हो। इसलिए अल्लाह कहता है हुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। कलामुल्लाह के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ तीन सिफात अल्लाह ने बयान की जो बनी इस्राइल के पास थी। क्या? एक तो अल्लाह के कलाम को सुनते थे, मिन बादि मा अक़लूहु, तहरीफ जो करते थे, रद्दो बदल और तब्दीली जो करते थे, मिन बादि मा अक़लूहु, यानी उसको समझने के बाद। ऐसा नहीं है कि आयत तो पढ़ ली, गलत फहमी हो गई, गलती हो गई, जिसकी वजह से गलत माना हुक्म बयान किया, ये काबिल उज़्र है, काबिल माफी है। मगर वो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि समझ भी लेते थे कि वाकई इसका माना यही है, इसका मफहूम यही है, हक तो यही है। वो हुम यअलमून, और वो जानते भी थे। तीसरी चीज क्या है? एक तो सुनते थे कलामुल्लाह को, पढ़ते थे। दूसरा, उसको समझ भी जाते थे कि हकीकत इसकी क्या है। तीसरा, जानते थे कि हक यही है, फिर भी उसके लफ्जी और मानी तहरीफ करते थे, उसको जू का तू नहीं पहुंचाते थे, बल्कि तर्जुमा करने में गड़बड़ कर देते थे, या फिर तर्जुमा अगर सही करते तो उसके मफहूम में, उसकी तशरीह में तहरीफ कर डालते थे और तब्दीली कर डालते थे। अल्लाह ने कहा
क्या तुम ऐसी कौम से उम्मीद रख रहे हो जो अल्लाह के कलाम में ही तब्दीली कर रही है, अल्लाह के कलाम को ही हेर फेर कर रही है और बदल रही है? जो अल्लाह के कलाम को रखते हुए, उसका हक इल्म जानते हुए भी अगर दूसरों तक उसको सही तौर पर न पहुंचाए, वो ईमान वाले कैसे हो सकते हैं? या वो ऐसे सहाबा तुम्हारे जैसा ईमान कैसे ला सकते हैं? अल्लाह तबारक तआला ने यहूदियों की एक बुराई का यहाँ पे जिक्र किया। वो क्या? कलामुल्लाह को सुनते थे, कलामुल्लाह को सुनते थे। दूसरा बतलाया कि उसको समझते भी थे। तीसरा ये बतलाया जानते थे कि उसमें क्या हक है, क्या मसला बयान किया गया है, क्या हलाल है क्या हराम है, इसके तहरीक करते थे। मगर उम्मत मोहम्मदिया अब इससे भी गई गुजरी हो गई। उम्मत मोहम्मदिया यहाँ पर इशारा बनो इसराइल के उलमा की तरफ है, बनो इसराइल के जो आलिम थे उनकी तरफ इस आयत में इशारा है। इसके बाद वाली जो आयत है, आयत नंबर 78 में इनके मानने वाले ताबईन, इनके ताबे फरमान, उनका तज़किरा है। मगर इन आयतों में उनके उलमा और मशाइख, उनके सरदार और सरपरस्त जो एक कौम को लेकर चलते लीडर हजरात, उनकी तरफ इशारा, जो इल्म रखते थे, उलमा थे, फुजला थे, फाजिल लोग थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा कि वो अल्लाह कलाम को सुनते थे, उसको समझते भी थे और इसके अंदर का हक जो था उसको जानते भी थे, फिर भी उसको रद्द बदल करते थे। अब उम्मत मोहम्मदिया इनसे भी गैर गुजरी किस तरह? सबसे पहली बात, अल्लाह के कलाम को सुनना ही नहीं चाहती। उम्मत मोहम्मदिया के अपराध की ये बीमारी है कि कुरान को सुनना ही नहीं चाहती। अगर कभी सुन ले तो सिर्फ अरबी सुनेगी, सिर्फ अरबी में सुनेगी, समझने की नौबत ही ना आए। बनो इसराइल वाकई बड़ी गई गुजरी कौम, लाना तो फटकार वाली कौम, मगर उनके अंदर ये डेयरिंग थी कि अल्लाह के कलाम को पढ़ते थे, समझते थे, हक को जानते थे। शैतानियत और खराबी इतनी ज्यादा थी कि घिटाई के साथ उसको बदल भी देते थे, है ना। उम्मत मोहम्मदिया में उल्टी बीमारी है। पहली बात, कुरान को देखेंगे नहीं कि कुरान में क्या है। उम्मत मोहम्मदिया के अक्सर अफराद कुरान से ही बहुत दूर है, मालूम नहीं कि कुरान में क्या है। दूसरा, अगर मालूम करने की कोशिश करें सिर्फ उसको अरबी जुबान में सुनेंगे सवाब की नीयत से। अगर अरबी जुबान में सुन ले और कोई अगर उनसे कहे कि भाई अरबी के साथ साथ जरा समझो तो सही, तो फौरन शर्त लगा देते अगर हम समझे तो हमको अमल भी करना पड़ता, इसलिए हम समझेंगे नहीं। कुरान को हम नहीं समझ सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर समझ लिए हमने तो फिर हमको अमल करना पड़ता, इसलिए पहले से कुरान से कोसो दो। अगर समझ भी लेते हैं, हक बात को जान भी लेते हैं, एक सवाल खड़ा होता है, मैं इतना सीधा साधा छोटा इंसान, क्या मैंने सही समझा होगा कुरान को? नहीं, भी अपने बस की बात नहीं है, बड़े बड़े उलमाओं की बात। ये कहकर एक आम इंसान कुरान से दूर ही रहता है। अब इसमें जो खवाफ है, खास लोग जो कुरान का इल्म रखते हैं, इसके मानी मतालिब को समझते हैं, वो भी आज मिसालें बयान कर सकता हूँ, जानते बूझते हुए भी कुरान में लफ्जी और मानी तहरीफ करने की सही और कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने कलामुल्लाह के ताल्लुक से ये वादा किया है कि मैं इसको कयामत तक महफूज रखूंगा, लफ्जी और मानवी तहरीफ दोनों से मैं इसको बचाऊंगा। मगर मुसलमानों की ये सही और कोशिश रही है। मैं उन फिरकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अहले सुन्नत के अलावा है, उनके पास तो हो सकता है 30 पारे वहां 40 पारे भी हो सकते हैं, मगर जो सुन्नत का दावा करते हैं इनमें भी बाज फरीक ऐसे हैं जो कलामुल्लाह के लफ्जी माने को भी बदलते हैं। मिसाल आपको देता हूं, मैंने एक मर्तबा एक मस्जिद में कुरान उठाया, नीचे उर्दू का तर्जुमा था, पढ़ते पढ़ते मैं उसको रहमान तक पहुंचा। इससे पहले वाले में मिसाल मैंने दी है कि ये लफ्जी तहरीफ है, कुरान के लफ्जी माने बदलने के मसावी है, तो रहमान में पहुंचा।
تو رحمان مختصر چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ آئے تھے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 4 آیتیں ہوگی چھوٹے چھوٹے الفاظ کا. اگر میں اس کا ترجمہ الحمدللہ عربی آتی ہے تو اگر میں کروں تو یہ ہے الرحمن رحمان نے، خلق الانسان خلق یعنی پیدا کرنا، انسان یعنی انسان، انسان کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا انسان کو؟ رحمان نے. خلق الانسان الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی قوت اور طاقت ہے نا. اب اس کا ترجمہ اس قرآن میں یوں لکھا تھا، رحمان نے ڈائریکٹ قرآن کے ترجمے میں ہے، بریکٹ بھی نہیں ہے. خلق الانسان ساری انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. کیا یہ معنی اس آیت میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو قسم خدا کی احادیث میں بھی اس کی تشریح ایسی ہونی چاہیے تھی، صحابہ بھی اس کی تشریح ایسی ہی کرنی چاہیے تھی، تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ کرام اولیاء اللہ بھی اس کی تشریح ایسی ہی کرتے. مصور رحمان کی تشریح ایسی ہے ہی نہیں. تو ساری انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ڈائریکٹ قرآن کے نیچے ترجمے میں. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، صرف انسان کو قرآن سکھا. وہاں پہ کہا کہ قرآن کے سارے معنی متعلق محمد کو سکھا دیے. جبکہ آج بھی الحمدللہ قرآن ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ آج بھی اس زندے معجزے کے ذریعے سے آج بھی انسانی کو رہنمائی کر رہا ہے. قرآن سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. علمہ البیان، اور آگے اور انسان کو قوت گویائی یعنی بولنے کا طریقہ سکھایا. دیکھو آج الحمدللہ بولنے کا طریقہ بلکہ آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. اگر یہ کمیونیکیشن سسٹم ہی نہ ہوتا تو انسان بھی کبھی ترقی یافتہ نہ ہوتا، جانوروں کی طرح پیچھے رہ جاتا. اس کا ترجمہ علمہ البیان کا وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اب تک تو ایڈجسٹیبل تھا، اب کیا کرتے ہیں کہ جس نے یعنی اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم دیا. ابھی کہاں ہے اس میں ترجمہ؟ اب ما کان و ما یکون، اب جو سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی اردو اچھی نہیں ہے، یار اس سے اسپیشل اچھی بات ہوگی. جب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ما کان و ما یکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا اس کا علم دیا، یعنی کہ علم غیب دے دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علام الغیوب صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ کی. سب کچھ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا، جو ہو رہا ہے، صرف ایک ہی ذات جانتی ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک. اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں. ہاں نبیوں کو جو علم دیا جاتا ہے تو وقت اور حالات کے تحت اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. انبیاء کرام علام الغیوب نہیں ہوتے، غیبوں کے جاننے نہیں ہوتے. مگر اس آیت کے لفظی ترجمے سے لوگوں کو یہ فکر اور یہ ذہن دیا کہ دیکھو رحمان، تو رحمان کے اندر بھی آپ کی تعریف ہے. صرف یہ بتلانے کے لیے تم نے قرآن کو ہی بدل دیا، قرآن کے اندر لفظی معنی ہی اس کے بدل دیے. اسی طرح معنوی تحریکی، دیکھیے مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہے کتنے برے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب محفوظ رہے، اس میں رد و بدل نہ ہو. اگر کسی سے غلطی سے رد و بدل ہو رہا ہے تو اپنی حرکت بند کرے. جان بوجھ کر رہا ہے تو یاد رکھے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی وجہ سے اللہ نے بنو اسرائیل کو جس طرح ہلاک کیا، اس امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اللہ حقیقت تو قادر. معنوی یعنی معنی کے اعتبار سے تحریف. قرآن مجید میں پورے 4 جگہ پر ایک آیت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے حرام کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نحل میں ہے، اور 4 جگہ پر یہ آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ نے حرام کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار. یعنی قرآن کی آیت کے اس حساب سے حرام چیز کیا ہے؟ مردار نہیں کھا سکتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون، بہتا ہوا خون پینا، اس کا چاٹنا، اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے.
वलहम खिंजीर, और सूअर का गोश्त ये भी हराम है। क्या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ही क्यों न ज़िबा किया जाए, फिर भी वो हराम है। चौथी चीज वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती के लिए कोई चीज नामजद कर दी जाए, वो भी अल्लाह ने सूअर के गोश्त की लिस्ट में, मुर्दे की लिस्ट में, मुर्दार गोश्त की लिस्ट में अल्लाह ने उसको शामिल किया और कहा कि ये भी हराम है। हाँ, अब जब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम दूसरे कुरानों में देखते हैं तो तर्जुमा तो यही है बराबर, वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती के लिए कोई खाना, कोई गोश्त नामजद कर दिया गया कि ये उनके नाम का है, ये उनके लिए, ये उनकी रजा के लिए, ये उनके नियाज के लिए, ये उनकी खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह ने कहा वो खाना भी हराम है। तो तर्जुमा तो जू का तू रखा और हाशिया लगा दिया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे, और कहा यहाँ पर अल्लाह के अलावा से मुराद वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह है ना, गैरिल्लाह से मुराद कौन लोग हैं? तो कहते हैं एक तरफ अल्लाह, एक तरफ सारे अंबिया, एक तरफ सारे फरिश्ते और एक तरफ सारे औलिया, ये सब एक तरफ, इनके अलावा जो कुछ है सब गैरुल्लाह है। अब बताइए, गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा, लफ्ज खुद बतला रहा है एक तरफ अल्लाह, दूसरी तरफ सारी मखलूक अल्लाह की, सारी मखलूक, आसमान, जमीन, हजर, शजर, सितारे, सूरज, चाँद, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार गए जाना सब आ गए, एक तरफ सिर्फ वाहिद अल्लाह बच जाए, इसको कहते हैं गैरुल्लाह। उसका माना ही और मफहूम ही बदल दिया। और क्या कहा गैरुल्लाह से मुराद, एक तरफ अल्लाह ताला, सारे अंबिया, सारे फरिश्ते, सारे औलिया अल्लाह, और दूसरी तरफ सारी मखलूक, ये सारी मखलूक गैरुल्लाह। अब कहो और औलिया अल्लाह के नाम से नियाज किया जाए, उनकी खुशनुदी के लिए बकरा जुबा किया जाए, भले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के जुबा किया जा रहा है, तो क्या वो हलाल हो जाएगा? कुरान की इस आयत के हिसाब से तो हलाल नहीं होगा, मगर मानवीय एतबार से लोगों को बदजन करने के लिए, गुमराह करने के लिए इसका मानवी तशरीही बदल दी गई और कहा कि ये आयत का मफहूम हुआ है ही नहीं। जब लोग उनके ताबे फरमान लोग उसका जब तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी जब तशरीह पढ़ेंगे, तो वही गलत रविश इख्तियार करेंगे और कहेंगे हमने भी कुरान पढ़ा है, कुरान में तो कहीं है ही नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम का मत खाओ। खा सकते हैं, हलाल समझ लेते, और खाते हैं बहुत सारे लोग, खाते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों की मुशाबहत में बहुत सारे गैर मुस्लिमों का रस्म रिवाज, बहुत सारे गैर मुस्लिमों का रस्म रिवाज मुसलमानों में आ चुके हैं और उस पर अमल पैरा है, और इस पर अमल पैरा इससे कोई दीन का बड़ा हिस्सा हो। एक मिसाल जो आमतौर पर मैं देता हूँ वो ये कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके तीजे पर जो खाना किया जाता है, उसके 10वें पर जो दावत दी जाती है, उसके 20वें, 40वें और 32वें पर जो दावत दी जाती है, अल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, पूरे कुरान मजीद में और पूरे 50 से ज्यादा मशहूर हदीस की किताब में एक भी हदीस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर इन दावतों का इंतजाम किए जाने का सिलसिला मौजूद है। अच्छा, किसी सहाबी ने किया, किसी ताबई ने, ताबई ने, इमामों में से 4 मशहूर इमामों से क्या किसी ने कहा? कसम खुदा की एक ने भी नहीं कहा। फिर भी मुसलमानों में ये रस्म रिवाज दीन की तरह शामिल है। कहा कि मुर्दे के नाम से खिलाओ तो सवाब मिलेगा, मुर्दे की रूह को सुकून और आराम मिलेगा। मैं कहता हूँ ठीक है, हमने ढूंढ लिया पूरे इस्लाम में, हमें कहीं नहीं मिला, चलो अब जरा गैर मुस्लिम किताबों को ढूंढ लेंगे क्या मिलता है। अगर आप मनुस्मृति उठाए, गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की बड़ी मशहूर किताब है मनुस्मृति, यानी वो किताब जिसके अंदर अमाल कैसे की जाए, यानी आराधना, पूजा, नियाज, ये कैसे किया जाए उसकी तरकीब उसमें दी गई है। उसके अध्याय नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगर आप उठा कर देखें तो उसमें बिल्कुल वो यही सिस्टम है कि अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके 3रे दिन मुर्गी काट कर खिलाए, उसके 10वें दिन फला जानवर काट कर खिलाए, जंगली सुअर काट कर खिलाए, उसके 20वें दिन और 40वें दिन फला चीज काट कर खिलाए, और जब उसकी बरसी का दिन होगा तो गाय काट कर खिलाए। बाकायदा लफ्ज गौ मांस बोल के लफ्ज आया संस्कृत में। अब बताइए वो सिस्टम जो हुआ बहुत गैर मुस्लिमों में था वो आज किसके अंदर आ गया? मुसलमानों। और अगर बताने की कोशिश करें तो ये कोई दूसरे बोले बेदीन लोग हैं, बोले क्या कहते हैं बेदीन लोग हैं, के बाद दीनी नहीं बोले,
जो काम बाप दादा से चला रहा है वो अचानक गलत कैसे हो सकता है? इसमें अचानक गलत हुआ ही नहीं, जो था ही नहीं वो गलत होने का सवाल ही नहीं। तो मुसलमानों ने भी कलामुल्लाह को ही न सिर्फ कलामुल्लाह के अंदर तब्दीली की, बल्कि साथ ही साथ पूरे इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की भी कोशिश की। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तुम ऐसी कौम से उम्मीद कैसे रख सकते हो ईमान की जो अल्लाह के कलाम को ही बदल देती है। तो गोया कि अल्लाह ने ईमान वालों को नाउम्मीद करा दिया, कहा क्या तुम उम्मीद रखो ही मत ऐसी कौम से जो अल्लाह के कलाम को ही, अल्लाह के दीन को ही बदलती हो, हलाल को हराम करते हो, हराम को हलाल करती हो। एक और बात बिल्खुसूस, इस आयत में बनु इसराइल के उस गलती की तरफ, उस गुनाह की तरफ अल्लाह का इशारा है जिसमें वो आप वसल्लम के ताल्लुक से जो बशारतें की किताब में मौजूद थे उसको छुपाते थे, और जहां पे आप वसल्लम का नाम आता फौरन उसको बदल देते और कहते हैं कि इसमें एक पाक रूह का तज़किरा है, इसमें एक पाक रूह का तज़किरा जो आने वाली है, बस आने वाली आप सल्लम आ गए, इस्लाम की दावत पहुंच गई। आज भी यही अपनी कौम के आगे, अपने ताबे फरमान लोगों के आगे कहते हैं कि वो एक रूह आने वाली है। यहाँ तक के बिलखुसूस इनके तौरात और इंजिल में लफ्ज मुहम्मद तक आ चुका है, लफ्ज मोहम्मद, मगर इन्होंने तर्जुमा, ट्रांसलेशन का एक उसूल है, उस उसूल को ही छोड़ दिया। तर्जुमे का, ट्रांसलेशन का एक उसूल होता है, किसी भी जुबान का जब किसी दूसरी जुबान में तर्जुमा और ट्रांसलेशन किया जाता है तो एक उसूल होता है कि हर लफ्ज का तर्जुमा और ट्रांसलेशन होगा मगर नामों का नहीं होगा। ये उसूल है ना, ऐसी बातें उसूल होना चाहिए। जैसा कि अंग्रेजी में एक नाम होता है ब्लैक, मिस्टर ब्लैक, BLACK, है ना। अगर आदमी ब्लैक ये औरंगाबाद से बॉम्बे सफर करे तो हम कहेंगे मिस्टर ब्लैक ट्रैवल फ्रॉम औरंगाबाद टू बॉम्बे, है ना। अब इसका अगर तर्जुमा करना हो तो कोई शख्स कहे कि जनाब काले साहब औरंगाबाद से बॉम्बे सफर कर गए, तो अब शख्सियत ही बदल गई, है ना। मिस्टर ब्लैक जो अंग्रेज था वो क्या हो गया, एक SC का वाला बन गया, यानी तर्जुमा ही गलत। तो बनो इसराइल ने भी जहां भी तौरात और इंजील में आप सल्लम का नाम आया मोहम्मद, तो उन्होंने कहा टू बी प्रेज्ड या मोस्ट प्रेज्ड, बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ एक शख्स आने वाला है, बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ कौन है, जबकि पूरी दुनिया इस बात की कायल होगी कि ऐसा शख्स अभी तक पैदा हुआ है ना पैदा होगा। एक गैर मुस्लिम शख्स 100 मोस्ट क्या कहते हैं प्रेज या सबसे बेस्ट लोगों का तस्करा करते हैं 100 लोगों का, उसमें नंबर 1 पे रखा आप सल्लम, एक गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा तारीफ आप सल्लम। यहाँ तक के दुनिया में ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता जिसमें आप सल्लम का नाम न लिया था, आप सल्लम का नाम न लिया जाता अल्लाह ताला के नाम के साथ। जमीन में हर जगह अजान की आवाज होती है, सबसे ज्यादा बोल बाला आप सल्लम का, फिर भी कहते हैं कि वो हस्ती आने वाली है। इस तरह जहां भी तौरात और इंजील में आप सल्लम की बशारत थी उसको छुपा दिया और कहते थे कि इसमें तुम्हारे नबी बरहक का तज़किरा नहीं है, जबकि बाद में अगर उन्हें अकेले में पूछा जाता कि क्या तुम्हारी किताबों में आप सल्लम का तज़किरा है तो कहते थे मानते थे हाँ है, उसका तज़किरा आगे के आयतों में है। तो इंशाअल्लाह आगे के आयतों को हम अगले हफ्ते सुनेंगे और समझेंगे। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान को समझ में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।